son si bon si que kana chana le pour mettre les dans mi ko do to me bodo yeybo mi faut faire temps mettre me gbe ni bayi ajimo gbe so me le desi azanko aton okule ko go ko jo male yo mi ma go ma si amon yeton ganji en bonne du forme mi c'est nous mi c'est gbe. Mi c'est nous, mi c'est bé. Oh, di jalawe malé. Oh, moi et de ton lait. Que les outons, na séné millénaire. Mi c'est nous, mi c'est bé. Réalisation de la liste électorale informatisée. Le compte à rebours a commencé. Bénéfié. Ayant donné baissé. Monokono jamais qui pendant mon digrawe le matinal. Eloni doya fo gbeni gbedo ganji. Ama qui pendant mon we godao. Demoni bayi le pi adaton echelo ton kuya. On le fodi eyan wa. Boy il do liste électorale informatisée le. Wegen wa edo na bioson. Do bene tomi ganji sende mo jedo do yakani gbeme o ye memoni bayi togo do to tentemele o ye odo ye tondo do go ganje do jegbeje gagbe hey palu hunpe amagi pondo mu do lo ni bayi opposition le si gaya hello ado dido mundo le ye do zoni gbena wa o e memoni bayi opposant le o de le tundo nando nu pa deme ganji en bonne deux femmes do tonne Wegen won jera gbenochi elo sun ado di dodomudo mina wo zoni gbebo un jengbeje gagbedo technique ma eji won ni pudo na wo zon gaji wegen won monukuru jemedo chantala ilo elo ado di dodomudo ma u gbaje ozoni gbemoni be ile yi o ena yanu kon gbangban technique ma wegen won jena azata so amagido lo ni be fi president le démocrate ton ya e wa domudo ino mi rate le yi gan agipondo mudo mi rate processus électoral neji e dogo ni gbe ganjambo ne du fombe ran gbaje menami amole polepo miton milani do gipondo mudo nu jonu e gbedo jijo législative 2023 premier test de fiabilité de la liste électorale informatisée gbangban gbegbedine e yena zan ganji matinalement e matinalement ton do egbe e ankaka do tome on doando di do ganji be ni do donami amaloni do gipondo mudo onu jonu egbedo jijo dandan sende mo jedo wegen won le potentiel e wa do di dodo mudo egen na jodo eji ayigba o money bayi réserve administrative money do zo sida gbome da o me on nega o lo galea ye bayi pli do lo godo etre ganji section communale ye e ye bayi do ego gbangban gbegbedi do ye kani gbemede de o melenia elu communale ne me money o kondo nugele me takmale o ye le big pakpata ino di bla unya o kriati sinu kon ganji sende mo jedo egenyo ye do na gbajeme bo le potentiel mo tondo egbe o elo yan kaka do tome unya do mi mondo mudo ye ni ya udo kenu pa dego eji benefie enye kadu emena wuli na nugen o pe amagi pondo mudo honorable money be jobloski agokan ye ma do lo na mo amo ye ma do ina wuli paliwa do e ma ronde do mewa no me de le do ara mu na e ronde me o kete jivi awon ti segban les quatre vérités mo ton do egbe o e wa yan kaka do ton me do mu do vérité dada oro e idi eji un de menu moni be ya gon kan de ro e ma ro yi gbade do han egbon olopa de pepe me gbon olopa de me wa eji e giyan ye do na gbaje me afe acquisition de réserve administrative domaniale abome l'honorable Jobloski a gonkan ne akere d'aucune parcelle et le do ganji beni ya do gbajemene wegen won le pays mejan et le sun agaga de tome unda mudo ko jo quatre vérités do eji e inda mrena dodo o jildas agonkan do yenge do dede o ma u gbaje e ma we sande goa e we gbangban gbegbedi e lo mademe gbon lo pade pepe me gba eji ye do na gbajemena mi an bonne du femme amoto vito sile le polepo mi to mreni dro do mona ganji beni nwa libere lo sun mo ton do egbe o e lo sun akaka do to me do mudo e me mo do mudo honorable agonkan wa yi gbagen do ye kan li gbemele o ye ma wa jama sande goa une acquisition de parcelles dans les réserves administratives à Abomey faux l'honorable agonkan n'a rien reçu e ganyan ye ni ya u dodo amaloni do
kipondam do information do titon ye dona ya u do gbajemene benevie e inde information ka do titon ba lo ma do si se wa e ma do hun jo amo defi info de mo ton do egbe o e wa do di do do e ndo mi pon do bene to mi ton mele dede o mi na mo do o dra zon atole o su paro gan pa me ya ganjeji o te kan be yan prison ma magboko répéter mon do zo sigya e do dan me be ro ya u do pon do o code money be numérique mi tonge go ye do na ya u do pon do go ganji amo do jengbeje gangbe sende mo je do on les fêtiers doivent s'y pencher ye do na pon do nu ego en bonne du femme wegen won ye npon au sein de money don do ego ji na kai kanamba ido ya olote na idodu ya ule wite na ido zaya on défie informo ton do egbe o e da mu do ido na gbajeme amoto vito sile le polepo miton o milani dodo do mona ganji benefie ron iwe gbasa moni penu kundo e we o go miton go e ye na yane ganji jama gido mu do ido didi na do yeme amo elani do be yo dite de justice adaya wegen no ye ze konku ze jalama on be do meni gbale o yele na ya konku gbangban gbebude ye yan de mo e ga yan won e ken ma ton ya résultat di ton e o résultat lo ton ganji san de mo je do e memori be didi to e gan le o e yan ko défi info ana mo yin ko eton le bi patpata ganji on liste complète des candidats admis ori gbejan le telegram e lo sun akaka do ton me on yan do ganji baye ni ya u do do ne amo lo ni do ki pondo mu do nu jonu e gbedo jijoba nouvelle élite e lo ton do egbe e lo sun kenu pa do go ganji do mu do e mene mu ni dindo apani gbewe gan le o e ni be ye gbeto o kanwe aton 85 candidats yele ni di gbangban gbigbidi un yele ni be yi auditeur de justice mo na yido e we do sami ton le de ganji bo amoye ni do wazon an bonne du femme e gan yo do na gbajemene amalo ni do ki ponda mu do nu jonu e gbedo jijo dandan nouvelle élite mo ton do egbe e lo ni akaka ni pa ido gan gomo e yan na gbelo jane e ye fo gbe lo pa fo de mo de se do wona na e di recrutement auditeur de justice 85 candidats déclarés admis au concours on l'intégralité de la liste des admis et une nouvelle élite ana monde me gadi ba ni do gbajemene benevie o merci nous promettons mon ibe aspirant leo ye le sian gbasa lo do na yan gbangban wa magido mu do ye du a odo ye adaya e yire mo ka du a odo ye koi ye do na so awo eton e ba wegen won le chasseur info e ton do gbedo mu do ma u gbache ye ma do ro su e sande go a e mi ze o merci mon ibe aspirant mon ibe kanwe ko do te o e gbeto se kanwe a o nko jeji o ye le o ye gbe so awo eton e en bonne du femme gadi une situation salariale de l'enseignement plus de 90% des aspirants déjà payés e ganyo ye do na gbajemene amaloni do ki pondo mu do onu jonwo e gbedo jijo sende mo jedo benevie e che pasio fa do ko gbe ma do ne ati express e lo ton do egbe gadi do mu do onu babalade do jijo do ye kan ni dama ma ki pondo mu do me la go moni bayi o George Bada dede e lo go do kan pa me gbangban ma wegen nu na meto ma do ganji amo na meto ma do ganji gbon olo pare pepe me wa ati express wa do di do wa do titi me pondo mu do de mo ele sun do ajede me bo me la go ni gbe o do to e da go mo ni be yi be maga se na si o e ye wa sian gede ganji yan ponu mo eta ton le o e ma je npon lo pare pe me ji e ya ati express wa do di do mu do na e che pa bele troton trala o talon do na kenu pado o go gen go gbangban gbegbede bo ye ni do ginu pa mo na be yi do bo olomo e na idodu bo onu mo ni mana ajo wu gani o ni ma wa jo nu eji e gin ye do na gbajeme e mi na gbelo jane o e ye fo gbede mo de atu express de zedo wona na o lo do na gbajeme dégradation avancée de la santé de l'ancien locataire de l'hôtel de ville d'Abomey-Ka la vie en détention la manageminité du chef de l'État pour éviter le pire à George Bada e gin ye do na gbajeme e gin me ko yi je kala vi ton kekete la ne ya ye me bindo bibio do
mundo yeni ya udo wa zongbon ọlọ́pàá ní gbẹ́jì ejimani ọ ẹ máa jẹun gbọ́n ọlọ́pàá de pépé mẹ́gbà benevi yédona gbà jẹ́mẹ́nẹ́ egiyan babalade bẹ́ẹ̀ ìdòrò jìjọ́dọ̀ kandi sí lálọ́mì gàjì náà lọ́gà jọ̀dọ̀ ayítọ́mọ́ níbẹ̀ kandi tọ́mẹ́yọ eye ke jọ̀lẹ́ títẹ̀ ń gbé hana gígbó ndọ́mudọ́ fipẹ́ vilekpode ọ elọ ní kú elọ ní bẹ́ẹ̀ máa ti tọ́rọ tọ̀ zẹ́mẹ̀ ebẹ́ẹ̀ máa ti tọ́rọ tọ̀ zẹ́mẹ̀ gàjì náà lọ́gà jọ̀gbọ́n doyin gbọ̀nìyà eyan kọ́ o máa tẹ̀ libro anamọ̀ nuwẹ́gẹ́rò dé tọ́mẹ̀ gàjì dramnẹ̀ ebẹ́ẹ̀ dojọ́ ayítọ́mọ́ níbẹ̀ kandi tọ́mẹ̀ títẹ̀ ń gbé bọ́ o fipẹ́ vini gbẹ́ ọ elọ tó bẹ́ẹ̀ máa ti tọ́ yín tọ́rọ ndoku do tọ̀ zẹ́mẹ̀ egiyan drame o marché de kandi un enfant meurt dans une jarre d'eau yedona gbajemene amaloni do kikpo ndomron jono jijo benefie o demona do lolege o e ma ye de kiko adoro na ko amo akikpo ndomdo to de menebo e che pipa zegbe takanga ndomdo memoni bayi ozu zon ato demoni divia ton leo le na go salaire ton ai ye na augmenter salaire 150,000 francs mele ko eji ọdún àtọ̀yẹ́rẹ́ pọ̀ máa fẹ́ yà ẹ wà dọ́nà ẹ̀sìn dọ́mùdọ́ dẹ̀ náwó wà bó mílẹ̀ díẹ̀ fi mí tán díẹ̀ máa pé àtọ̀ wáyé àmọ́ ẹ̀dọ̀ kọ́pì lẹ́kpọ̀rọ̀ tó mẹ́ ń di lẹ́kpọ̀rọ̀ tó mẹ́ ní èjì ń yẹn náà zè lẹ́kpọ̀ mọ́ èdìdó tó mẹ́ ọ́ ń wà zẹ́ gọ́nà tọ́ mi dòmọ̀ kọ́ níbẹ̀ yìí 150,000 ọwọ́ sùn tó mẹ́rù gàdí sẹ́ndé mọ́ jẹ́ do èsì rẹ̀ máa dòwó dìwà jì dẹ́pẹ́ mi tó máa yàyà wẹ́tọ́ náà dògò àṣọ mẹ́ ọ́ ẹ̀ dín fi ọ́ tán gbọ̀ ẹ̀ wà kán sẹ́sì rọ́mọlẹ́ yẹ fi ọ́ tán mọ́ gbọ́lẹ̀ yẹ yàyà yẹ mẹ́ni gbọ̀n yà ẹ̀ dọ́mùdọ́ ẹ̀ máa yin ẹ̀ ìtso gẹ́nise anonsu lọ wa òfi ọ̀tán lẹ̀ sí tọ́ ẹ̀ lọ sùn sè ọmọ ẹ̀kẹ́ ìpadọ̀ ga wọn abẹ́ fi lọ́lẹ̀ gbangban gbégbéjú èjì egi hàn tí wọn bẹ̀rẹ̀ yẹ̀ fọ́ dẹ̀ náà ẹ bẹ́ yìí dọ̀ yà sùn sí ní ìlànà wa yà yóò sí ní ìlànà wa yà ó má kó gbélé náà ẹ má ní ní wa lẹ́fọ̀ ní gbaná do jíjọ mí ní do àmì kpó ńdọ́mùdọ́ ló yà mísà ń pé ẹyẹ wẹ̀ náà àmísà fo kàìtàn pàṣọ martin àjìmọ̀kúdẹ̀nùpọ̀ tọ́jú níyàn ẹ tẹ́ni gbẹ̀nàmì. òjì jalawe malẹ̀ kò mọ èdè tán lẹ̀ kílẹ̀hùn tán nẹ́ẹ̀mí sẹ́nẹ̀ mi sẹ́nu mi sẹ́gbẹ̀ẹ́.